अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी हम आपको एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछती है कि अफ़गानिस्तान में मर्दों औरतों के साथ क्यों इतनी ज़्यादती हो रही है। वीडियो को पूरी देखें। Assalamu alaikum, brother. This is a question from a non Muslim audience. Her question states that we see on television many women being tortured in Afghanistan. Why do Muslim men torture or degrade women in Islam? Sister asked the question that we see on the television, that Afghanistan, Muslim men are torturing women. So why in Islam, Muslim men torture and degrade the women? Sister, this question was replied just a few days earlier on the second day of the conference, on Saturday. On Saturday, 31st of October, I gave a talk, Women in Islam Protected or Subjugated. And I gave the talk in detail. So ask your friend to watch that tape, watch the DVD. Inshallah, it will answer all the queries. Regarding your main point that she saw on the television, that in Afghanistan, Muslim men, they are beating the women. And once when I was traveling, I came across a Malaysian couple. Both of them were doctors. They said that they spent more than a month in Afghanistan. And they told me that what they saw on television, the Taliban's beating the women, they aren't Talibans. So I asked them, how do you know? They told me that we have been in Afghanistan, we have spent more than a month. We know how the Taliban tied the turban. When we see an Arab, we feel all Arabs the same. Emirati, Saudi, Kuwaiti, but they themselves know that a Saudi ties the Qatra in a different way. An Emirati ties in a different style. If you go to a Kuwaiti, different style. So similarly, the Taliban, they have a particular style of tying the turban. So what she told and what he told the couple, that what they shot, even that they didn't do properly. That means they could shoot the parting of the sea in Hollywood. 10 Commandments. Moses, peace be upon him, parting the sea, but they made a fault when they show Muslim men in Afghanistan beating the women. So therefore the Quran says in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 6, whenever you get information, you check it up before you pass it on to the third person. What we realize, this is the gimmick of the media. And in the last conference, 2008, my last talk was Media and Islam, War or Peace. And I showed how the media goes out of the way to malign Islam. I'm not saying all Muslims are 100% good Muslims. There are black sheep in the community. But what the media does, picks up these black sheep and portray as though they're exemplary Muslims. And many a time, they show things which are absolutely nonsense. It does not exist in Islam. So ask your friend to watch my tape, Women's Rights in Islam, Protected or Subjugated, and Media in Islam, War or Peace. Hope that answers the question. खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अपने पूरी देखी होंगी। देखो, अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें इस्लामी निज़ाम आ चुका है और उसमें तालिबान की हुकूमत है। इस्लामी निज़ाम है क्या? इस्लामी निज़ाम ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। कुरान मजीद क्या कहता है, हमारा जो निज़ाम है वो क्या कहता है और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, चोर जो कि चोरी करे, अगर वो लड़की हो या लड़का हो, आप उसके हाथ काट दो। ये कुरान का हुक्म है, 6 से पारे में आप देख लो उसको, ठीक है। जबकि पाकिस्तान का कानून और हमारे मुल्क का जो कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसको आप जेल में डालो, ठीक है, इसको आप जेल में डाल दो और इसको सज़ा दो और वग़ैरह वग़ैरह। तो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बनी है वो तालिबान की बनी है। तो तालिबान ने जो है ना हमेशा 1996 में जो है ना, या मेरे ख़्याल से उससे पहले का कुछ वाक़या है, जब उसमें तालिबान की हुकूमत आई थी, तो उनमें हमने ये भी सुना है कि उस वक़्त जब नमाज का टाइम हो जाता था, बाज़ार सब के सब बंद हो जाते और नमाज के लिए चले जाते। जबकि आजकल के आप हालात देखें, नमाज जुम्मे का नमाज हो रहा हो, जो भी नमाज हो रहा हो, दुकानें वग़ैरह बाज़ार अपने मामूल के मुताबिक चल रहे होते हैं। चोरी की शरह जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। कराची के हालात आप देख ले, रोज़ाना आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बाइक वाले आ जाते हैं, पिस्तौल रख के बाइक भी ले जाते हैं, उसका मोबाइल भी ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो जब निज़ाम में सख्ती नहीं होगी
اور نظام میں آسانی ہوگی تو پھر اسی طرح کی وارداتیں جو ہے نا وہ بڑھے گی. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آگے سزا ملنی نہیں ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بس قید کی سزا ہو جائے گی اور بیل منظور کرا کے ہم باہر آ جائیں گے. تو اسی وجہ سے ہمارا ملک مفلوج ہو چکا ہے, ترقی سے محروم ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. اور اگر آپ بات کریں افغانستان میں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست جواب دیا کہ ملیشیا کے جو لوگ آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی جو ہے نا جو 1 مہینہ ہم نے گزارا تو ہمیں جو تبدیلیاں نظر آئی وہ قابل غور تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ طالبان لڑکیوں کو مار رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا تو وہ طالبان ہی نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے جو پگڑی باندھی تھی وہ طالبان کی سٹائل نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ طالبان کی شکل میں غلط کام بھی کریں گے اور غلط حرکات بھی کریں گے, تو اس سے آپ کو یہ میڈیا والے یہ دکھائیں گے کہ یار یہ طالبان ظلم کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو افغانستان کی طالبان حکومت جب بن گئی افغانستان, تو اس وقت کچھ جو ہمارے دنیاوی ممالک ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے انسانیت کی جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے جو ہے نا انسانیت کو ہلاک کیا ہے اور جو ہے نا انسانیوں کے ساتھ وہ کیا, انسانی حقوق ضائع کیے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت ان کی زبانیں کیوں چپ ہے, اس وقت ان کو یہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے کہ انسانی حقوق یہاں پر بھی ہے. اقوام متحدہ جو ہے برائے نام صرف یہودیوں کی حفاظت کے لیے ہے, باقی اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مسلمانوں اپنے ضمیر کو جگاؤ اور اپنے آپ کو پہچانو, اپنے دین کو پہچانو اور اس بات کو جانو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا آپ کا استعمال کس طرح کر رہی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں.